ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ସରଳ ସହ ସମୀକରଣ ବିଷୟ ଅଛି ଏଇ ବିଷୟରେ ମୁଖ୍ୟ ଚାରିଟା ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। 1B ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ଆଉ 1A ରେ ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ, ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ, ଅସଙ୍ଗତ ଅଛି। ତେବେ 1B ରେ ଆମକୁ ଚାରିଟା ପ୍ରଣାଳୀ ଜାଣିଲେ ଏ ଚାରିଟା ପ୍ରଣାଳୀରୁ ଆମେ ଧାରାଙ୍କ 1C ରେ ବି କରିପାରିବା। ତ ସେଠୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା 1B ରେ ଏଇ ଯୋଉ ଚାରିଟା ପ୍ରଣାଳୀ ଅଛି ପ୍ରତିକଳ୍ପନ, ଅପସାରଣ, ବଜ୍ର ଉନ୍ନୟନ, କ୍ରାମରକୁ କେମିତି ସହଜ ଉପାୟରେ ଶିଖିକି ଆକୁ ବହୁତ ସମୟ ବା ମନେ ରଖିକି ଆଗକୁ ଆମେ ଅଙ୍କ କରିପାରିବା। ସେଇ ପ୍ରୋସେସରେ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରଣାଳୀ କ'ଣ ପଢିବା ନା ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରତିକଳ୍ପନ ସଲ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରତିକଳ୍ପନ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ କେମିତି ହେବ ନା এই ଭିଡିଓଟା ପୁରା ଭଲସେ ଦେଖିକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ୱାଇଜ ସଲ୍ଭ କରିବି, ତାକୁ ତମେ ନିଜେ ସେଇ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ, ଦେଖିବ ଅଙ୍କ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ହେଲା। ତ ଫାଷ୍ଟ ଏଇ ଯୋଉ ସରଳ ସହ ସମୀକରଣ ଦୁଇଟି ଅଛି, ଗୋଟେ ସରଳ ସହ ସମୀକରଣ ଅଛି, ଏଥିରୁ ପ୍ରତିକଳ୍ପନରେ କେମିତି ହେବ ନା ତିନିଟି ସୋପାନରେ ହେବ। କେମିତି ନା ପ୍ରଥମ ସୋପାନରେ କ'ଣ କରିବା, ଏ ଯୋଉ ସମୀକରଣ 1 ହେଉ କିମ୍ବା ସମୀକରଣ 2 ହେଉ ସେଥିରୁ ଯେମିତି ହେଲେ y ର ଗୋଟେ ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ବାହାର କରିବା। ସପୋଜ ଆମେ ଏଇ ସମୀକରଣ 1 ରୁ ବାହାର କରିବା 3x + 2y - 5 = 0। ଏଇଥିରୁ ଆମେ y ର ମୂଲ୍ୟ ବାହାର କରିବା। କେମିତି ବାହାର କରିବା ନା ଦେଖ, ଯୋଉ ଏଠି କେଇଟା ପଦ 1 2 3ଟା ପଦ ଅଛି, ଯୋଉ ପଦରେ y ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ସ୍ଥିର ରଖିବା। ତାପରେ ଆଉ ଅବଶିଷ୍ଟ କେଇଟା ପଦ ରହିଲା 3x ଆଉ -5। ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ମାଇନସ୍ ପଦକୁ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ ରାଇଟ୍ କୁ ନେଲେ ପ୍ଲସ୍ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଆଗେ ମାଇନସ୍ ପଦ ନେଲି, ସେଇଟା ସେପଟକୁ ଯାଇ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍କୁ ଯାଇ ପ୍ଲସ୍ ହେଇଯିବ ନେଇଯିବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କରିବ +3x କୁ ସେପଟକୁ ନେଲେ -3x ହେଇଯିବ। ଆମର ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ୍ରେ କ'ଣ y ର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ବାହାର କରିବା। ତାହେଲେ ଏଠି 2y ହେଉଛି, 2ଟା y ସହିତ ଗୁଣା ହେଇଛି, ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ଗଲେ କ'ଣ ହେବ ହରା ହେବ। y = 5 - 3x/2। এইটা ହେଲା ସମୀକରଣ 3। ତାହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନ କ'ଣ ହେବ ବା ଷ୍ଟେପ୍ 2 କ'ଣ ହେବ ନା ଷ୍ଟେପ୍ 2 କ'ଣ ହେବ, ଏଇ ଯୋଉ y ର ମୂଲ୍ୟ ବାହାରିଲା କୋଉଥିରୁ ସମୀକରଣ 1 ରୁ y ର ମୂଲ୍ୟକୁ ସମୀକରଣ 2 ରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ଏଇ ଯୋଉ ଆନୁମାନିକ y ର ମୂଲ୍ୟ ବାହାରିଛି ତାକୁ ନେଇକି ସମୀକରଣ 2 ରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। କେମିତି କରିବା ନା ଲେଖିବା y ର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ କରିବା ସମୀକରଣ କୋଉଥିରେ 2 ରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ତ ଫାଷ୍ଟ 2 ସମୀକରଣଟା ଆଗେ ଲେଖିବା। କ'ଣ ଲେଖିବା 2 ସମୀକରଣ ଅଛି x - 3y - 9 = 0। ଏଇଥିରେ y ର ମୂଲ୍ୟ ସମୀକରଣ 2 ରେ ପୁଟ୍ କରିବା, ଯୋଉଠି y ଅଛି ସେଇଠି ହିଁ ପୁଟ୍ କରିବା। କେମିତି ପୁଟ୍ କରିବା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ x - 3ଟା y ସହିତ ଗୁଣା ହେଇଛି, ଯେହେତୁ ଯେତେବେଳେ y ର ଭ୍ୟାଲୁ ପଡିବ ସେ ବି 3 ସହିତ ଗୁଣା ହେବ। କେତେ ଅଛି y ର ଭ୍ୟାଲୁ ଅଛି କେତେ 5 - 3x/2 - 9 = 0। এই ପ୍ରକାର ବି ହେଇପାରିବ, ବା ଏଇଠି କେବଳ y ପଦକୁ ଗୋଟେ ପଟେ ରଖିବ, ଅନ୍ୟ ପଟେ ସବୁ ଅଜ୍ଞାତ x ଆଉ କ'ଣ ସଂଖ୍ୟା 9 - 9 ରଖିକି ବି ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ, ବା ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଇଠି ବି y ର ମୂଲ୍ୟ ପକେଇକି ବି ସମାଧାନ କରିପାରିବ। ତ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପକେଇଛେ କ'ଣ କରିବା, ତାପରେ x ରହିଲା -5 × 3 କେତେ ହେଇଯିବ -15 -3 × -3x ମାଇନସ୍ ଇଣ୍ଟୁ ମାଇନସ୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ +9x। ଆଉ ଯୋଉ ଦୁଇଟା ପଦ ତଳେ ହରା ହେଇଥିଲା 3 ଗୁଣା ହେଇଛି, ସେଇ ଦୁଇଟା ପଦରେ 2 ରହିବ, ତାପରେ -9 = 0। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକୁ ଏଇ ଯାକେ ହେଲା ପ୍ରତିକଳ୍ପନର ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍। ଏଇଠୁ ଗଣିତର ସମାଧାନ ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବ। କ'ଣ ହେବ ନା ଗୋଟେ ପିଲା ଧର ଗଣିତ এইটু করিকি প্রতিকলম বুঝিগলা ছাড়িদেব, তার অর্থ হচ্ছে এইটু আগু সমাধান করিবার অসুবিধা হচ্ছে, অর্থ হচ্ছে অজ্ঞাত ভগ্নাংশর মিশাণ ফেণাণর প্রোবলেম হচ্ছে। সেটা বি আমি তা বিষয়ে ডিসকশন করিবা। এবে প্রথমে কোন করিবা আকু লস আগু নবা, লস আগু নবা 1 2 1 লস আগু কেতে ଯିବ 2 2 কি নেকি হররে হরিবা, লবরে গুণিবা কেতে হইଯିବ 2x। তারপরে চিহ্ন কোন ଅଛି মাইনাস, তারপরে এটা নেকি 2 কি নেই হরিলে 1 হব, 1 को नहीं उभय पदर गुणले -15 प्लस 9x ही हम। तापरे 2 को नहीं 1 रे हरले केते हबो 2 2 को नहीं 9 गुणले -18 = 0। बर्तमान कोन करिवा ना 2 गुणा हरा हिची लेफ्ट साइड, राइट साइड कोले कोन हबो गुणा हबो, गुणा हेले 2टा 0 सहित गुणा हेले केते 0 हो जिवो। आ टोटल केते रहइबो 2x
9x मिसिले केते हे जिवो 11x तापरे तापरे कोन रहिला -15 -18 दीटा पद माइनस थिले नियम कोन हबो ना चिन्ह माइनस रहिबो पद दीटा मिसि जिवो 18 15 मिसिले केते हबो 33 इज इक्वल टू 0 इंप्लाई दैट वर्तमान एथुरु हम x रो मूल्य पाई जिवा केमति पाइबा ना 11x रहिला स्थिर -33 पड़ जाई कि होला +33 0 +33 जे 33 आसीबो इंप्लाई दैट x इज इक्वल टू केते हे जिवो 33 बाय 11 जोटा केते आसीबो 3 x रो मूल्य 33 बाय 11 केमति होला x सहित 11 गुणा हिची लेफ्ट साइड रे राइट साइड कोला हरा हला 11 रे 33 रे 11 हरले हमरो आंसर आसिला 3 सिमिलर एटा हला द्वितीय सोपान रे हमें x रो मूल्य पाइले प्रथम सोपान रे y रो आनुमानिक मूल्य पाइले वर्तमान एई जो x रो मूल्य को प्रथम सोपान रे बाहर थवा y रो मूल्य बा समीकरण 3 रे प्रयोग कर देले हमें आराम से y रो मूल्य बाहर करि परिबा बा सेटा होची कोन 3 नंबर सोपान स्टेप 3 ताहले स्टेप 3 कोन हबो ना एई जो x रो मूल्य बाहरला ताकू नै समीकरण 3 रे प्रयोग करिबा सेटा लिखिबा x रो मूल्य समीकरण कोदरे 3 रे प्रयोग करिबा तो फास्ट 3 कोन अछि लिखिबा 3 कोन अछि y इक्वल टू 5 - 3x by 2 implies that y is equal to 5 minus 3 into x रो मूल्य केते बाहरची 3 divided by 2 जोटा केते आसीबो केते आसीबो 5 minus 3 3 9 by 2 अच्छा ताहले ए जो 5 minus 9 जे केते हबो ना 5 9 जाई परिबोनी बड़ संख्या चिन्ह माइनस रहिबो 5 न होले केते आसीबो 4 by 2 जोटा केते आसीबो 2 के 2 आगे देखो चिन्ह माइनस अछि माइनस रहिबो माइनस हरण प्लस माइनस ही रहिबो 2 के 2 2 दुने 4 ताहले अतएव x इज इक्वल टू केते आसिला 3 और y इज इक्वल टू -2 आ अर्थ होची एई जो सरल सह समीकरण अछि एटी जदी हम x रो मूल्य 3 y रो मूल्य -2 पकेबा ता आंसर ता एति इज इक्वल टू माइनस हे गेले 0 ही हबो 3 पकेले 9 एडा -2 पकेले -4 जोड़ा सियो 5 -5 0 ही हबो सरल सह समीकरण अर्थ होची ए जो दीटा समीकरण रे x रो y रो मूल्य पकेले ता लेफ्ट साइड रे थिबा वैल्यू राइट साइड वैल्यू सहित समान हो प्रतिकल्पन रो एई गुटाय प्रोसेस पूरा भल से मन रखिबो एई प्रोसेस रे जत्ते प्रतिकल्पन अंक अछि ताकू जदी ये करिवो एई प्रोसेस रे प्रयोग करिवो समाधान पूरा आराम से ही हो आ एटा देखि कि आउरी जो एग्जांपल अछि तमर 1b रे 1 नंबर सब अंक को ट्राई करो जदी न हले ए वीडियो रे को अंक बुझी होउनी सेटा कमेंट करो मु ताको आउरी सरल उपाय रे बुझिया पई चेष्टा करी